چلو ٹھیک ہے. اچھا اس کی اسی کرینا سروس پہ دعا میں جی بسم اللہ. ساتھ آپ یہ سارا آپ رکھیں مولا ان شاء اللہ دعا مانگے سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم ہم سب کو یہ نیکی کے کام کا افتتاح کرنا قبول فرمائے. آمین. مولا کریم یہ جو لیبارٹری کا افتتاح ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، مولا کریم اپنے محبوب کی زلف کا صدقہ ہم سب کا یہ نیکی کے کام میں حصہ لینا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جن جن احباب نے اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ شامل فرمایا، سب کا دینا اللہ قبول فرمائے. سب کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت پیدا فرمائے، اور تمام کی زہری، باطنی، روحانی، جسمانی، قلبی بیماریاں دور فرمائے. مولا کریم ایک جو موذی بیماری کی وبا پھیلی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تھوڑی ڈالی ہے آپ نے تھوڑی ہے پر خالص ہے. پانی دیو نا. پانی اس سے بس آنا پھر ادھر بہت تھوڑا تھوڑا پیسی نا مٹی باقی اور باقی ڈال دیں. باقی ڈال دیں. the Honorable DHO and rest of the people who sit here. آپ سب کو یہاں کیونکہ یہ ادارہ میری سب ڈویژن میں ہے تو یہ تو آپ کو اسپیشلی میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ سب کی بھی آمد کی شکر گزار ہوں. ابھی یہاں ایک جو امپورٹنٹ بات ڈسکس ہوئی ہے پانی کے حوالے سے، تو میں آج ہی لیٹر لکھ دوں گی PWD کو. ہمیں پانی جہاں سے بھی ریکوائرمنٹ ہے، جہاں سے بھی چاہیے، اور میک شیور کہ آپ کو پانی ضرور ملے، کیونکہ پانی آپ کی فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات، یہ بہت ہی کمینڈیبل سروس ہے جو آپ نے پرووائڈ کی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. لیبارٹری جو یہاں پہ آپ نے بنائی ہے یہ بہت کمینڈیبل بات ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ راجدھانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھی اور اس کے تمام لیڈرس ہیں ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی کہ یہ بہت ہی نگلیکٹڈ سب ڈویژن ہے. اس میں سب کچھ آپ لوگوں نے خود سے ہی سوچا ہے، خود سے ہی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کی یہ سروس جو ہے قابل تحسین ہے. سر آپ کی یہ پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی سبڈیویژن کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ آپ سے کروں گی کہ مائی سبڈیویژن ہیز بین اگنورڈ ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہاں جو ہیڈ کوارٹر وہاں پہ تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو اگر اپگریڈ کر دیں RFC میں، یہاں کے لوگوں کو آپ نے بچہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ اس کو لگے لوگوں کی انفراسٹرکچر کی وہ کر کے دیں گے. آپ ہمیں اسٹاف پرووائڈ کریں. اگر آپ کو لینڈ ریکوائرڈ ہے تو محکمہ مال آپ کے ہم کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ آئی وانٹ کہ ہمارے ادارے زیادہ فنکشن ہوں اور لوگوں کو اصل فائدہ اداروں کو ملنے والی زمینوں سے ہوتا ہے. تو آپ ہم سے لینڈ اگر ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک RHC یہاں ڈیولپ کرنے کے لیے راجدھانی فاؤنڈیشن کو پہلے سے ایک لینڈ الاٹ ہو چکی ہے. اگر وہیں پہ ڈیولپ کرنا چاہیں ایون دین، اور اگر آپ اسی کو اپگریڈ کرنا پہ ہوئی ہے وہ جو بن رہا ہے وہاں پہ اس پہ جی راجدھانی کا ایک ہاسپٹل وہ آگے راستے میں جو آگے آتا ہے قبرستان کے پاس ہی لینڈ الاٹ ان کو ہو چکی. میرا خیال ہے 53 کنال ہے شاید. 25 کنال ہے، کافی رقبہ ہے ویسے وہ. تو اگر آپ اس کو RHC کے لیے اپگریڈ کر دیں، ایون یہ بلڈنگ انف ہے، اتنی کم نہیں ہے یہ بلڈنگ، اس کو مزید انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا مطلب اس میں مزید ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے. وہاں پہ تو پورا اسٹرکچر نیا بنانا پڑے گا. اگر وہاں پہ بھی آپ RHC میں پوری ڈیٹیل اس کا پورا میں ابھی بات کروں گا. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، کافی ساری ٹھیک ہے، کوئی آپ کو RHC دینی پڑے گی ہمیں.
दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी इन्होंने भी ये मुतालबा किया था कि हमारी डॉक्टर साहिबा को आप पूरे हफ्ते के लिए डिटेन करके यहाँ पे इधर ही उनकी ड्यूटी लगा दें, क्योंकि वो खुद भी शायद करना चाहती हैं। मुझे अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैडम खुद भी चाहती हैं कि उन्हें पूरा हफ्ता यहाँ पे ड्यूटी उनकी लगाई जाए। तो ये हमारी ख्वातीन के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होगी। तो इसके अलावा ये है कि MNCH गायनी की बात जी हाँ वो भी आपको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ देखा कि हमारे पास इसी सब डिवीजन में होप वेलफेयर का भी एक इदारा चल रहा है, प्राइम में, वो भी बहुत टेक्निकली बहुत साउंड इदारा चल रहा है। थोड़ी सी सरप्राइज मदद ज़रूरत है, उधर भी स्टाफ आप प्रोवाइड करें हमें। लोग अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट को सब कुछ बना के देते हैं और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बना के देते हैं, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी उनकी तो इस सब डिवीजन को जो है ना ऑन करे महकमा तहत, ताकि हमारे लोगों की मज़ीद भलाई हो सके। मैं इतना ही आपको थैंक यू। सर डॉक्टर इकरा साहिबा और स्टाफ BHU राजधानी और वेलफेयर स्टाफ के तमाम आसिफ साहब, स्टार साहब और जितने भी डोनर्स हैं और यहाँ के मुकामी लोग हैं। असल में मुझे सबके नाम दिल तो करता है कि मैं सबके नाम लूँ, जो इतना कंट्रीब्यूशन है आपका, तो मुझे लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों की जो वो है, मैं अभी वहाँ बैठ के भी बात कर रहा था कि जैसे मैडम ने भी कहा कि हमने सब ने खुद ही चीज़ें करनी होती हैं। सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देने से आप कहें कि वो कर लेंगे, बहुत मसाइल होते हैं। अब चूँकि पहले हम भी ये सोचा करते थे कि हुकूमत ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, लेकिन उनके अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं। हुकूमत लेवल पे टॉप मोस्ट लेवल पे फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, वो फाइनेंस से भी लेनी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। जब हम बीच में आए तो हमें सिस्टम का वो समझ आई है। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इस इतनी पुरवकार तकरीब में मुझे बुलाया और ये जो लैब का काम इफ्तिताह करवाया। और फिर मैं मैडम का भी बेहद आप सब के भी आप पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी है और जितनी कमिटमेंट इन्होंने शो की है, इससे लगता है कि ये यंग ऑफिसर हैं और माशाल्लाह कुछ करना चाहती हैं। और जो इन्होंने महरूमियों का जिक्र किया, इस देखें बात ये होती है अदारे बना लेना। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, 10-15 मिनट बात करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातों के जवाब भी देने, तो थोड़ा सा सुने, मुझे भी सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, बात ये होती है कि नए अदारे बन जाते हैं, तहसीलें भी बन जाती हैं, लेकिन वही बात है कि वो जैसे मैडम ने बात की कि आप यहाँ पे RHC भी नहीं है तहसील में, BHU की हालत भी या डिस्पेंसरी की भी वही हालत है। अब सिर्फ नाम की तहसीलें, नाम के डिस्ट्रिक्ट, बाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने हुए हैं, DHO क्या उसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो बन गए, तहसीलें बन गई हैं, वहाँ पे सहूलतें कुछ भी नहीं है। वहाँ उनके सिस्टम, आप पलंदरी देखें, सुनूती बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उनका जो हॉस्पिटल है ना, अब आ रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ पे हैं, डॉक्टर्स वहाँ बड़े लग गए हैं, पोस्टें आ गई हैं, बजट आ गया है, लेकिन हालत उनकी तहसील हेडक्वार्टर से ऊपर नहीं गई है। उनके सारे पेशेंट DHQ में हमारे पास या प्राइवेट हम देखते हैं हमारे पास आ रहे हैं, हम डेली उनको डील कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट का बर्डन भी हमारे पास, रावलाकोट वालों के भी इधर, अब्बासपुर से भी हमारे पास। मकसद है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ले लेना बात नहीं होती, बात होती है वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। नाम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना या नाम का तहसील हेडक्वार्टर होना, जैसे आपका इधर वो बना है। मैं आस्ता आस्ता आगे जाता हूँ। पहले तो आपको सबको बहुत मुबारक हो, ये आपने ये काम शुरू किया, ये लैब टेस्ट हैं। BHU किसी में ये मैडम नहीं हो रहे, किसी BHU में CP बल्कि इवन ब्लड CP तक नहीं होता। अभी मैं इनसे ये बात कर रहा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, UNICEF है, WHO है, MNCH है, GAVI है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, उसमें आज़ाद कश्मीर का, आपके लिए मैंने पहले आपसे बात कर रहा था कि कोटली हैज़ बीन सिलेक्टेड, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेनिफिट पैकेज के लिए सिलेक्ट हुआ है। और मुझे ये जाता है कि इसमें मेरी भी एफर्ट्स हैं। उसके लिए ये होगा, उसमें मैं इनको बता रहा था कि उन्होंने पूरे उसमें जो कोटली को रख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब्स, डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, वो मैया सारे डोनर्स वहाँ बैठे हुए हैं। इस तरह जिस तरह आप लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं, इस तरह वो पूरे सिस्टम को पाकिस्तान के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को करेंगे, जिनमें कोटली आज़ाद कश्मीर का एक ही है। उसके बाद जो है ना, अभी ये प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, उसमें जाता हूँ मीटिंग्स में भी, इस्लामाबाद हमें डायरेक्ट बुला लेते हैं वो, अब गवर्नमेंट के जरिए नहीं बुलाते हैं, उन्हें पता है, वो इधर मुझे ईमेल करते हैं, मैं ईमेल पे चला जाता हूँ। मैंने कहा, मैं इवन DG साहब से भी बात कर इजाज़त नहीं लेता। एक दफ़ा मैंने DG साहब को कहा, उसी दिन मैंने कोटली को फाइनल पे लिखाया। कोटली जब वो वहाँ पे उनको उस दिन उन्होंने कहा कि हमें लिस्ट चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ से DG साहब से हमने
وہاں سے لیٹر اس فیکس پہ منگوا کے ان کو دیا. وہ تھا کہ راولا کوٹ کو جی سب راولا کوٹ کے ہیں, تو راولا کوٹ نہیں ہو سکا. راولا کوٹ سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے اور مظفر آباد سیکنڈ پہ ہے.